پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ موجودہ حکومت کے چوتھے وزیر خزانہ ہیں۔ آپ کو یاد دلائیں کہ جب موجودہ حکومت نے اقتدار سنبھالا تو پہلے اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے، اس کے بعد نوید قمر صاحب کو وزیر خزانہ بنایا گیا، پھر شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ بنے جنہوں نے 2008 نومبر میں IMF کے ساتھ ایک قرض معاہدے پر دستخط کیے۔ اس کے بعد فروری 2010 میں انہوں نے بھی وزارت چھوڑ دی، پھر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ وزیر خزانہ بنے۔ اب ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا ایک انٹرویو منظر عام پر آیا جو انہوں نے غیر ملکی ذرائع ابلاغ کو دیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بڑی مضبوط ہے اور اس کو IMF کے قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ IMF کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں، وہ جو کنڈیشنز ہیں وہ بہت سخت ہیں اور پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ان کنڈیشنز کو پورا نہیں کر سکتی اور وہ اپنا ایک ہوم گرون فسکل ریفارم کا، اصلاحات کا پروگرام چلائے گی۔ تو چوتھے وزیر خزانہ ہیں، مختلف وزراء صاحب آئے، انہوں نے الگ الگ بیانات دیے۔ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس کے بیان کو صحیح سمجھیں۔ جب وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے، جیسے میں نے کہا کہ 2008 نومبر میں IMF سے بات چیت کی اور قرض معاہدے پر دستخط کیے، تو انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ IMF کا پروگرام نہیں ہے، یہ پاکستانی حکومت نے اپنا ایک پروگرام بنا کے IMF کو دیا اور IMF نے اس کو قبول کر کے ہم کو قرض دینے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ اب وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کہ جی IMF کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بڑی ٹف ہیں، تو یہ IMF کی کنڈیشنز تھیں یا ہماری حکومت کی اپنی کنڈیشنز تھیں جو ہم نے بنا کے دی تھیں؟ کس کی بات پہ یقین کیا جائے؟ اس کے علاوہ ہم کو معلوم ہے کہ FBR جو وزارت خزانہ کا ماتحت ادارہ ہے، اس نے بھی اس سال جون میں جب مالی سال ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 1590 ارب روپے کا ٹیکس جمع کر لیا۔ اس کے چند دن بعد کہا کہ نہیں، یہ فگر غلط تھی، اس سے کم ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے۔ تو پاکستانی معیشت کو صحیح کرنے کی بات تو دور کی بات ہے، اگر پہلے وزارت خزانہ ہی اپنے جو معاملات کو صحیح کر لے، وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ اپنا خود ہی ہاؤس کو آرڈر میں لے آئے، تو پھر آگے بات کی جا سکتی ہے۔ تو ہم کس کے بیان پہ یقین کریں، کس پہ کہیں کہ یہ بیان صحیح نہیں ہے؟ یہ پاکستان کے عوام کے لیے ایک بڑا معمہ بن گیا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہم کو فون پہ جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، جو ڈین ہیں نس بزنس اسکول کے اور سابق مشیر بھی رہ چکے ہیں وزارت خزانہ کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، پروگرام میں خوش آمدید۔ تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ ڈاکٹر صاحب، وزارت خزانہ ایک بہت ہی اہم وزارت ہے اور موجودہ جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں اس میں تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ چوتھے وزیر خزانہ ہیں، ہر وزیر نے آ کے ایک نیا بیان دیا اور پاکستان کے لوگوں کو کچھ بات بتائی پاکستان کی معیشت کے بارے میں۔ اب کس پہ کتنا یقین کیا جائے؟ یہ جو ابھی اصل ایک اور حقیقت سامنے آئی ہے، یہ جو انٹرویو ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے ایک غیر ملکی ذرائع ابلاغ کو دیا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی IMF کی کنڈیشنز بہت ٹف ہو گئی ہیں، ہم ظاہر ہے کہ وہ پوری نہیں کر سکتے، ہم ایک ہوم گرون فسکل اصلاحات کا پروگرام شروع کریں گے۔ تو ہمیں تو 2008 نومبر میں شوکت ترین صاحب نے بتایا تھا کہ یہ ہوم گرون پلان ہے، IMF کی کنڈیشنز نہیں ہیں، یہ ہم نے خود ہی پروگرام بنا کے دیا کہ ہم یہ کریں گے، تو ہم کس کی بات پہ یقین کریں؟ جی تھینک یو، آپ نے بالکل صحیح باتیں بتائیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو اکنامک ٹیم ہے موجودہ حکومت کی، یہ ٹوٹل ڈس ارے میں ہے۔ ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ شوکت ترین صاحب بھی یہی بتاتے رہے کہ یہ ہوم گرون پروگرام ہے اور ہم نے یہ پیش کیا تھا IMF کو اور IMF نے اس کو اگری کیا، اس کو ایکسپٹ کیا اور کہا کہ یہ بہت اچھا پروگرام ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی فنڈنگ کے اپروول دے دی۔ جی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ تو IMF کا پروگرام تھا، اب حفیظ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم اپنا ہوم گرون ایک بنائیں گے، تو اس کا مطلب کہ وہ ہوم گرون نہیں تھا اور شوکت ترین صاحب نے غلط بیانی سے کیا تھا، یعنی کہ ایک فائنانس منسٹر اپنے پچھلے فائنانس منسٹر کے ایک جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک عجیب سی چیز ہے کہ ایک ہی گورنمنٹ میں دو فائنانس منسٹر وہ ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بیہائنڈ دا سین بہت ایفرٹ کیا حکومت پاکستان نے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر خزانہ اور ڈپٹی چیئرمین یہ دونوں واشنگٹن گئے، کہا گیا کہ یہ ایک پرائیویٹ وزٹ ہے، لیکن وہاں پر جو آپ نے اخبار میں بھی دیکھا اور کہ وہ وہاں پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ٹریجری میں US ٹریجری کے لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی،
यानी कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकातें की, तो जो शख्स अगर प्राइवेट विजिट पे जा रहा है वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे मिल सकता है और किस कैपेसिटी में मिल रहा है? ये प्राइवेट विजिट तो नहीं था, ये प्रेस के लिए ये प्राइवेट विजिट था। तो उन्होंने कोशिश की कि जी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ बात की जाए कि वो आईएमएफ को इन्फ्लुएंस करें अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के जरिए कि हमें कोई नया प्रोग्राम दे दें, लेकिन ये जो चीजें जो हम पिछले मर्तबा नहीं कर सके हैं, जिसमें आरजीएसटी का निफाज था, जिसमें कुछ पावर सेक्टर रिफॉर्म के हवाले से था, कुछ स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से था, फिर ये जो हमने सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर और जो बैंकों से पैसे लिए गए थे कमोडिटी ऑपरेशन के में, उसकी आउटस्टैंडिंग ड्यूज भी पड़ी हुई है, उनको भी कहा गया था कि जी आप इसे इसके रिजॉल्व करें। ये वो सारी चीजें थे जो उस वक्त हम कर नहीं पाए, जिसकी वजह से वो प्रोग्राम सस्पेंड हो गया और रहा और इनकम्प्लीट तरीके से खत्म हो गया। और डॉक्टर साहब, अब वो आईएमएफ कहते हैं कि ये जो है दिस विल बी योर प्रायर एक्शन। अगर आप नए प्रोग्राम की बात करेंगे तो ये चीजें पहले आप कर आएं और शो करें कि आप बहुत कमिटेड हैं अपने इस रिफॉर्म को, बिकॉज अगर जीएसटी का नफाज है ये भी एक रिफॉर्म एजेंडा का हिस्सा है, अगर स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी है तो ये भी एक रिफॉर्म का हिस्सा है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आपने जो कहा ना कि ये जो प्राइवेट विजिट था और उसमें प्राइवेट विजिट के बावजूद उनकी मुलाकातें वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट में हो रही थी, ट्रेजरी के लोगों से हो रही थी, और इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस कितना है आईएमएफ पे है या नहीं है, और आईएमएफ कितना अमेरिका की बात सुनेगा या सुनता चला है माजी में। तो अब जो बयान डॉक्टर हफीज़ शेख का आ रहा है तो उसमें ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो मईशत है बड़ी मजबूत है, रिजिलियंट है, और ज़ाहिर है कि उन्होंने उसको अगर हम लिंक करें कि जो भी पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं सिक्योरिटी के, लॉ एंड ऑर्डर के, उसके बावजूद पाकिस्तान की मईशत में हम कम ग्रोथ देख रहे हैं, लेकिन ग्रोथ देख रहे हैं और हमें आईएमएफ के कर्ज़ की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ये कहा है। तो क्या वाकई हमें आईएमएफ कर्ज़ की ज़रूरत नहीं है? देखें, मेरे ख्याल में वो चूंकि वजीर ख़जाना है तो उन्होंने तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो ज़रूर देना होता है कि मईशत बड़ी रेजिलियंट है, बहुत ठीक ठाक तरीके से सब काम चल रहा है। ये उनके अपने उस जॉब की ये रिक्वायरमेंट है बोलना कि मेरे ख्याल में शायद ये वाहिद ही आदमी होंगे कि वो इस किस्म की बातें जो कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको दोष नहीं दूंगा क्योंकि ये उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, ये कहना ये बात है। अब पाकिस्तान को जरूरत है या नहीं, लेकिन उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट डॉक्टर साहब एक ये भी नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम को जो सही सूरत हाल है उससे भी आगाह किया जाए। क्या वाकई ये सूरत हाल है कि हमको आईएमएफ के कर्ज की ज़रूरत नहीं है? और इसमें साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब रेजिलेंट इकॉनमी का जिक्र करने का कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो ग्रो कर रही है 3.5% इस साल, हमको मालूम है कि 4.2% का टारगेट तो जीडीपी का बजट में खुद ही पेश किया डॉक्टर हफीज़ शेख साहब ने। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि ज़रूरत है या नहीं है। मैं तो अभी स्टेटमेंट की बात कर रहा था कि ये उनके जॉब की रिक्वायरमेंट है, एक फाइनेंस मिनिस्टर को यही स्टेटमेंट देना होता है, तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा और कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि उनकी मजबूरी है। जहां तक पाकिस्तान को जरूरत है आईएमएफ के नहीं, मैं समझता हूं कि इस वक्त फिलहाल जरूरत नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान कोई भी मुल्क आईएमएफ के पास किस लिए जाता है? जब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिकल्टीज फेस करता है, उसकी फाइनेंसिंग गैप है कि जितनी उसको डॉलर की जरूरत है तमाम जराए से हासिल करने के बावजूद भी वो पूरा नहीं हो रहा है, वो गैप रहता है, तो उस गैप को पुर करने के लिए आईएमएफ के पास जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तान की वो कैफियत नहीं है कि देयर इज अ फाइनेंसिंग गैप। लेकिन ये आईएमएफ का प्रोग्राम इसलिए भी जरूरी है कि देखें ये एक इलेक्शन ईयर है और इसमें ये जो फिस्कल डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं होगी यहां पर, और ऐसी सूरत में अगर आईएमएफ नहीं है तो ये जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि द गवर्नमेंट विल मैक्सिमाइज यूटिलिटी सब्जेक्ट टू नो बजट कंस्ट्रेंट, कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा, तो ये आगे चल के पाकिस्तान के लिए बहुत तबाही होगी। अगर ये बजट का खसारा जैसे 6.5% पिछले साल रहा है और उससे पहले ये इसी रेंज में रहा है 4 साल से, जिसकी वजह से डेट बहुत एक्यूमुलेट हो गया है हमारा जी। तो अगर इस माली साल में भी यही कैफियत रही तो आगे आने वाले चाहे यही हुकूमत आए चाहे कोई भी हुकूमत आए उसके लिए बहुत बड़े मसाइल क्रिएट हो जाएंगे कि वो मुल्क की मईशत को कैसे आगे की तरफ चलाए। तो इसलिए ये पाकिस्तान के मैं समझता हूं जरूरी है कि फिस्कल डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए
कम से कम फाइनेंस मिनिस्टर ये तो कह सकता है अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को कि देखें हमने आईएमएफ से ये मुआहदा किया हुआ है, हमने इस टारगेट को मेंटेन करना है। तो इस पॉलिटिकल लीडरशिप जो फिस्कल इनडिसिप्लिन उनका एक क्या कहते हैं कि उनके कैरेक्टर में शामिल है, उसको रोकने के लिए, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर शायद अकेला नहीं रोक सकता है, उसको आईएमएफ के सपोर्ट की जरूरत है। अगर इसने अपने सपोर्ट को खो दिया आईएमएफ से, तो ये तो खड़े नहीं हो सकता अपने पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने। उन्होंने कहना कि जी हमने इलेक्शन लड़ना है, आपने तो इलेक्शन नहीं लड़ना है, हमने तो आवाम को ये रिलीफ देनी है, आप इसके लिए पैसे दें हमें, ठीक, तो ये फिर उस वक्त कुछ नहीं कर सकेंगे। तो जहां तक अभी जरूरत है पाकिस्तान को इमीडिएट, मैं नहीं समझता हूं कि इमीडिएट जरूरत है। कब जरूरत पड़ेगा? मेरा अपना ख्याल है कि मार्च 2012 के बाद से पाकिस्तान को मुश्किलात शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद से डेट की पेमेंट जो है वो बहुत बढ़नी शुरू हो जाएगी पाकिस्तान को। ठीक है, तो लेकिन तो इसी माली साल में जरूरत तो होगी, आप कह रहे हैं। आईएमएफ को हम जो पेमेंट करते हैं, आईएमएफ को जो हम पेमेंट करते हैं वो इस वक्त साल में कोई 240-248 मिलियन डॉलर के करीब कर रहे होते हैं। ये बढ़कर कोई बिलियन 1.2-1.3 बिलियन पे चला जाएगा, और उसके बाद वाले साल पे ये 3.5 बिलियन डॉलर पे चला जाएगा, और अगले साल भी 3.5 बिलियन डॉलर के करीब होगा। यानी कि पिछले नेक्स्ट 3 इयर्स में, इंक्लूडिंग दिस वन, पाकिस्तान विल हैव टू रीपे टू द आईएमएफ अबाउट $8 बिलियन। वो कहां से आएगा वो $8 बिलियन? वो उस वक्त मसाइल पाकिस्तान के लिए क्रिएट होंगे। ये टेम्पररी तो हम ये कह देंगे हमें जरूरत नहीं है, और वाकई इस वक्त जरूरत नहीं है। अगर आईएमएफ से दूर रहना है, जिस तरीके से जो फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, उसके लिए सबसे अहम चीज है मुल्क में फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना। अभी तो उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा कि जी ये हुकूमत फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे बहुत बिलीव करती है, लेकिन ये 4 साल में तो नजर नहीं आया वो डिसिप्लिन। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बात की। डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब से हमारी बात हो रही थी, जो वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख का बयान सामने आया, जिसमें कहा कि आईएमएफ कर्जे की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर स्टॉक मार्केट का और फॉरेन करेंसी मार्केट का जायजा लिया जाएगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अब हम जायज़ा लेंगे स्टॉक मार्केट का और बात करेंगे हसनैन ज़गरील से, जो हेड ऑफ़ रिसर्च एंड सेल्स हैं अज़ीज़ फ़िदा हुसैन के। हसनैन, बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। बताइए कि इस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या है और मार्केट में आज वॉल्यूम्स कैसे देखे जा रहे हैं? मार्केट में वॉल्यूम्स कुछ कम है। इंडेक्स हाउएवर 43 पॉइंट्स का इजाफा है। ऑफ कोर्स ओजीडीसी का इस पे ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन है, तो ओवरऑल इसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है, बट सर्टनली इंडेक्स इज पॉजिटिव। अच्छा हसनैन, आज मार्केट खुली थी, सुबह हमने काफ़ी मंदी देखी थी, तकरीबन 125 पॉइंट तक मार्केट नीचे भी गई थी। उसके बाद बाइंग कहाँ पे आई, कौन से स्टॉक्स में आई, ये थोड़ा बताइए। देखिए, मार्केट ओपनिंग पे तो रीजनल और इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स को फॉलो कर रही थी, और एक मेजर डिक्लाइन हमने ट्रिपल डिजिट का देखा था। उसके बाद ओजीडीसी में हमने जो रिकवरी देखी, अभी भी 3 रुपीज प्लस है। इसकी वजह से इंडेक्स पॉजिटिव है, और इसके अलावा और भी वेरियस फ्रंट लाइन स्टॉक्स में जहाँ इनिशियली डिक्लाइन था वहाँ पे हमने कुछ एक्यूमुलेशन देखा है, और इसी वजह से इंडेक्स ने अपने लो से रिकवर होके पॉजिटिव रेंज में आया। उसके बाद मार्केट थोड़ी स्लो हो गई है, कंसोलिडेशन जरूर देखा जा रहा है। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। हसन असगर अली से हमारी बात हो रही थी। मार्केट में आज हमने जब मार्केट हुई थी तो काफ़ी मनी देखी थी, उसके बाद कुछ रिकवरी हुई है, जिसकी वजह ओजीडीसी में बाइंग हमको नज़र आई है। इसकी वजह से आगे बढ़ते हैं, मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जायजा लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमाद आलम हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे पूछते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल है। हमाद, मनी मार्केट में और इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या सूरत हाल देखी जा रही है आज? आज फॉरेक्स मार्केट के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मजीद कमी दिखी और डॉलर 5 पर बंद हुआ है। मनी मार्केट के बाद टीबिट का ऑप्शन था, और जो टीबिट का हदफ रखा गया वो 215 अरब का रखा गया, जबकि बैंकों की तरफ से तकरीबन 300 अरब की पार्टिसिपेशन हुई है, और इसमें मनी मार्केट डीलर्स जो कट ऑफ फील्ड है उसमें 8-10 बेस पॉइंट कमी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, हमारी बताइए कि जो रुपए की हमने पोजीशन को मुस्तहकम होते हुए देखा है, उसकी क्या वजह बता रहे हैं? आपकी आवाज़ नहीं आई। हमारे पूछा था कि जो रुपया मुस्तहकम हुआ है पिछले 2 दिन में खास तौर से, उसकी क्या वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल, ये जो फॉरेक्स मार्केट से बात है उनका कहना है कि जो ईद की वजह से जो है इस वक्त कोई ऐसी डिमांड नहीं देखी जा रही, और जो तलब है वो काफ़ी कम है, सिर्फ इनफ्लोज आ जा रहे हैं, और उसके मुकाबले में तलब जो वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से फॉरेक्स मार्केट का कहना है कि रुपया जो है मुस्तहकम हुआ है।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حماد. ہم کو منی مارکیٹ کی فورن ایکسچینج مارکیٹ کی صورت بتا رہے تھے. اوپن مارکیٹ میں کیا صورت حال ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. امریکی ڈالر کی بائنگ اوپن مارکیٹ میں 86.30 میں ہے اور یہ بیچا جا رہا ہے 86.45 میں. یہاں بھی 20 پیسے کی ہم کو کمی نظر آ رہی ہے اور روپیہ مزید مستحکم ہوا ہے. یو کے پاؤنڈ 137 اور 138 روپے کا ریٹ ہے. یورو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی کمزور ہوا ہے اور اس کا اثر ہم کو لوکل مارکیٹ میں بھی نظر آ رہا ہے. 117.80 میں بائنگ ہے, 118.50 میں سیلنگ ہے. سعودی ریال 22.80 22.90, درہم 23.35 23.45. اس کے علاوہ کینیڈین ڈالر کی بائنگ اوپن مارکیٹ میں 85 روپے میں ہے, یہ بیچا جا رہا ہے 86 روپے میں. قطر ریال 23.50 23.70, رنگٹ 28.80 میں بائنگ ہے, 29.20 میں سیلنگ ہے. اور آسٹریلین ڈالر کی بائنگ اوپن مارکیٹ میں 89.50 میں ہے اور یہ بیچا جا رہا ہے 90 روپے 50 پیسے میں. خام تیل کی قیمتوں کا جائزہ لیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو 21 سینٹ کی کمی ہے امریکی خام تیل میں اور یہ $91.98 فی بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. نارتھ برنٹ میں 26 سینٹ کی کمی ہے, یہ $109.28 فی بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. اور عرب لائٹ میں 14 سینٹ کی کمی ہے اور یہ $107.15 فی بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سونے کی عالمی قیمت کا جائزہ لیا جائے تو اضافہ نظر آ رہا ہے $14.40 کا اور سونا عالمی منڈی میں $1726.20 فی آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سونے کی مقامی قیمت کا جائزہ لیں تو کل ہم نے فی تولہ قیمت میں 600 روپے کی کمی دیکھی اور یہ بھاؤ رہا 55,400 روپے, جبکہ 10 گرام سونے کے بھاؤ میں 515 روپے کی کمی دیکھی گئی اور یہ بھاؤ رہا 47,485 روپے. آخر میں کپاس کی قیمت کا جائزہ لیا جائے تو پنجاب اور سندھ کی کپاس کی قیمت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے اور یہ 5,500 روپے فی من پہ ٹریڈ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام ختم کریں گے. اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے 102@geo.tv. کل تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.